वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि प्रभा विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आज विश्व भातृत्व दिव्यात्मा परिषद अच्युत गुप्त ब्रह्म संघ क्षितिज्योति आश्रम स्वर्णक्षेत्र महांगा आनुकूल्य ओडासी केंद्र संगठन अंतर्गत पशुलंडा शाखा अंतर्भुक्त पशुलंडा ग्राम ब्रह्मानंद भाईंकर इहधामरु स्वधामकु प्रत्यावर्तनर एकादशा दिवस अवसर रे तिलतर्पण घाट कार्य एवं सत्संग महोत्सव आजिर यही दिव्य दरबार रे जत्किंचित कथा प्रसंग आज आलोचना करिबा पई प्रसंग रहिछि ता केवल मात्र गोटिए प्रसंग आत्मार सद्गतिर तथ्य एवं तत्वर कथा। आसंतु आलोचना चक्र को जीवा ए जो ब्रह्मानंद भाईंकर यहधाम स्वधामर प्रत्यावर्तन समय आज से आपणे नेइचंती एई परिसर रे तांकर स्मृतिचारण तांको जीवनचर्या से एकाधार रे जतबेले पिता माता पाखरु जन्मलाभ हेले जन्मलाभ करिबा परे गोटे शिशु शावक भाव में निजक परिचय दे जनकु बापा एवं जनकु मार परिचय प्रदान करते जितेबाला प्राप्त बयस है वैवाहिक जीवन स्थापन एवं वैवाहिक जीवन स्थापन पर चारि गोटी कन्या रत्न धरापृष्ठ को से पदार्पण प्रदान करिसेंती एथिरे भी मध्य तांकर कौनसी त्रुटि रही नहीं ए जाबत ए पर्यंत से तांकर कार्य को यही दफ्तर रे सदाचार रे पालन करुथिले। शेष पर्याय परवर्ती पर्याय रे से गुरु ग्रहण मध्य करिथिले गुरु ग्रहण करथिले ना गुरु ग्रहण करिथिले करनांती गुरु ग्रहण करिनांती नहीं कि ठीक अछि। आज आलोचना करिवा गुरु ग्रहण करि नथिबा भाई सतरे कोन आत्मार सदगति हेई पारिबो गुरु तो ग्रहण करना ना गुरु कहले माने बाट किछि नाही जदि मनीष धरापृष्ठ को थरटी आसीची जदि गुरु ग्रहण न कला तेबे वृथा हे जो किंतु आजी ए जो ब्रह्मानंद भाई गुरु तो ग्रहण करना तांको जीवनचर्या आज आत्मार सदगति हेई पारिबो कि नाही ता केउ न्याय संगत एवं शास्त्र प्रमाण केउटी रहिछि से बाबद रे आमे निश्चित भाव रे आलोचना करिबा। किंतु जीवनचर्या को देखिले तांकर जन्म कतुर आरंभ करी मृत्यु पर्यंत से यही दफ्तर रे अति सुंदर भाव रे कार्यकलाप मान करिचंती। सरकारी दफ्तर रे कार्य करिबा पाखर आरंभ करी अवसर नै से गृहस्थाश्रम रे गृह कार्य रे निजको नियोजित करिथिले। प्राप्त बयस रे देह त्याग होला पुणी देह त्याग रे एक समय सीमा थाए ए समाज गाई उठे जे हे प्रभु मोर प्राण प्रयाण हो जे केते बेले ना दिन रे काई ना भिकारी बळ गोटे गीतटिए बोलती भजन जाय
जे दिवस रे कुआडे मरण हेले आउ काल जमदंड लागिब नाही प्राय तो समस्त श्रवण करथिबे कहले दिवसे मरण हेब जमदंड चेन देवाए राधा गोविंद हे सुदया मोटारे दीवाए राधा गोविंद भगवान की जय कहले दिवसे मरण हेब जमदंड आउ मोते न देव दिन रे मरी गले जम छाड़ी जाओ ना ना तार प्रकृत अर्थ ताहा नुहे दिवसे मरणर अर्थ होउची मु जंते बेले मृत्युवरण करिवि मु अज्ञान रूपक अंधकार भितरे नथिबि बेले बेले मृत्युवरण करुवा व्यक्ति संज्ञाहीन हो जाए किछि जानि पारे नाही आखि थब देखि पारिबो नाही चेतना रहिबो नाही तेणु चेतना जिए न रहिछि जहार से अंधकार मृत्यु रे मृत्युवरण करिदेला आउ जे चेतना जार अछि ता माने दिन भलिया ताकू लागिबो से जानि पारिबो मु मृत्युवरण करूची जानि पारले हबो कोन ना बीर्ज मंत्र जप करिवो नले भगवानकर नाम जप करिवो तेणु दिवस मरण हेले सिना से भगवानकर नाम जप करिवो तेणु दिवस कहले सूर्य नुहे दिवस कहले चेतना रूपक ज्ञान उदय होई थिवो चेत थिवो अचेत अवस्था रे नथिवो सेही समयटाकू दिवस बोली कुहा जाय आजी ब्रह्मानंद भाईकर जो देह त्याग हेची ताहा किए कहिबो तांकर तांको पाई सेटा दिवस थिला कि रजनी थिला से कथा तांकु ही जणा एटा भौतिक जगतर आलोचना सूक्ष्म जगत रे तार आलोचना स्वतंत्र तेणु तथापि जणे देह त्याग करि गला परे तार जीवन चर्या को नै व्यक्ति विशेष भल व्यक्ति कि मंद व्यक्ति समाज रे समस्त आलोचना करନ୍ତି सेति पाई भागवत रे कहले प्राणीर भल मंद बाणी मरण काले ताहा जाने गोविंद 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 पदुगालो जिम करंद आनंद कंद भगवान की जय प्राणीर भल मंद बाणी मरण काले ताहा जाने तेणु मरणटा केमितिका हवा दरकार ना मरण तीन प्रकार गोटे होउछि केमितिका मरण ना आकस्मिक मृत्यु आउ गोटे कोन ना अकाल मृत्यु आउ गोटे कोन ना स्वाभाविक मृत्यु मृत्यु प्राणी को तीन प्रकार रो आसिकी प्राप्त होई थाए तेणु आकस्मिक मृत्यु कोन ना जीवर परमायु अछि जीव बंचीब तार आयुष पूरी नहीं किंतु अकस्मात मृत्युवरण करिवो काहेकि ना असतर्कता अवलंबन करिबा प्रखर सोतरे गाधौ गाधौ गोड़ खसी जीव पानी रे बुड़ी किरी पिंडरु प्राण चाली जीव जेते चित्कार कले भी मध्य ताकू केही रक्षा करि पारिबे नाही एटा की प्रकार मृत्यु ना एटा होछि आकस्मिक मृत्यु तार समय हेई नाही किंतु असतर्कता दृष्टि मृत्युवरण करी आउ गोटे आकस्मिक मृत्युर प्रमाण कोन ना गछरे चढ़ी की काम करू करू असतर्कता अवलंबन करिबा फल रे गोड़ खसी जाए किंबा हाथ खसी जाए गछरु पड़ी किरी देह त्याग करी एगोडा सब काहे के हेताय ना एगोडा सब आकस्मिक मृत्यु असावधानता दृष्टि जीव प्राण हरै थाय आउ गोटे मृत्यु कोन ना अकाल मृत्यु अकाल कहले समय प्रति समय रे समस्त मृत्युवरण करूचंती किंतु मृत्युर समय हेई न थाए जने मृत्युवरण करे अकाल मृत्यु कोन ना जीव निजे निजकु मारी दिए जदि केही काहा भल पाए प्रथमे निजकु निजे भल पाए तापरे स्त्री हेले स्वामी को स्वामी हेले स्त्री को बापा मां हेले पुआ झियो को पुआ झुओ हेले बापा मां को शिष्य हेले गुरु को गुरु हेले शिष्य को केही काहा भल पांतु प्रथमे आगे निजे निजकु भल पांतु तेणु जो अकाल मृत्यु बा अकाल वियोग ताहा कोन ना निजे निजकु मारी दिए बड़ विचित्र कथा भागवत रे कहिले कहले बुद्धि विवेक ज्ञान बले मरण जीणी पारे हेले
बोलिए आनंद कंद भगवान की। এই জায়গারে জনে কাহিকি বিষ খাইকি মৃত্যুবরণ করে দৌড়ি দেইকি মৃত্যুবরণ করে তা কত্রে আত্মজ্ঞান নথায়ে সেতিকি জ্ঞান তা কত্রে নথায়ে এড়ে সুন্দর শরীরকু এতে মূল্যবান মানব জন্মটাকু নিজ হাতেরে নিজকু মারি দিয়ে আমକୁ ଯଦି 10 ଜଣ ଟେକି ନିଅନ୍ତି ମାରି ଦବା ପାଇଁ ଆମେ ବଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେମିତି ବଞ୍ଚି ଯିବା କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି କୋଷ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ଉଚ୍ଚାଟ କରି ମରଣ ମୁହକୁ ଟାଣି ନେଇଯିବେ मते कहबे गछरे चढ़ मु चढ़ीबी मते कहबे तोरी हाथ रे दौड़ी की बांधे मु बांधीबी मते कहबो मोरी भीतर कब फास करीबी कब टाणी की देखे बेक पुरेले खसिबो तो निजे टाणी की देखिबी निजे बेक पुरे की ओली पड़ी एटा को कथा हेट तो केही नथिले सेतिपाई गुरु करा जाए गुरु एथि पाई करा जाए जो माने हमर भयंकर शत्रु से मानु को मारिबा पाई गुरु ग्रहण करा जाए गाँ पड़िसा मानू नुहे गाँ पड़िसा आम शत्रु नुहे आम गृह शत्रु अच्छा आमरी भितर 5 मन 25 प्रकृति 10 इंद्रिय एमान सब अच्छा आमको उच्चाट करी नानादि प्रकार भूल बाट को दे जाती तेणु आज ब्रह्मानंद भाईंकर जो मृत्यु होता आकस्मिक मृत्यु नुहे से गछरु पड़ी पानी रे बुड़ी मृत्युवरण करना किंबा अकाल वियोग नुहे से विष खाई जाइनांती किंबा गभीर नदी को देई पड़ी नांती किंबा कोठी रस्सी लगे देई नांती तांकर मृत्यु केमितिका हेची ना स्वाभाविक मृत्यु जथा बयस हैला प्राप्त बयस हैला रोग व्याधि रे किछि समय पाई पड़िले किछि दिन पाई पड़िले तापरे पर्याय क्रम रे तांको मृत्यु प्राप्त हैला आकु मृत्यु कुहा जाय ना एटा होछि गोटे अवसर तेनु ए जो तांकर मृत्यु वरण हेछि एटा होछि कोन ना स्वाभाविक मृत्यु स्वाभाविक मृत्यु काहा कुहा जाय ना परमायु सरी गली आयु परमायु जेतबेले शेष हो जाए ताकू स्वाभाविक मृत्यु कहा जाए अच्छा कली जुग रे परमायु केते 120 वर्ष नुए आमे कहि दउछे ना किंतु ता तत्व अलग कली जुग रे जदी परमायु 120 वर्ष तेबे आमे समस्त 120 वर्ष बंचिबा 40 वर्ष काई मृत्यु वरण कले 50 वर्ष काई मृत्यु वरण कले मातृगर्भर जन्म हो कहीं मृत्यु वरण कले कली जुगर तो परमायु 120 वर्ष मु तो 120 वर्ष बंचीबी ना परमायुर माने होछि कोन ना परम पुरुषंक पाखरु आय हेइबा संपत्ति को परमायु कुआ जाय हरि हरि बोल ये जीव धरा पृष्ठ को आसिला परमायु केते नहीं जाए ना पूर्व जन्मर कर्म अनुसार आमको ए धरा पृष्ठ को गले ए जीव केतेटा निश्वास प्रश्वास नब सेटा पूर्व जन्मरु आमको प्राप्त होई हेटा होची हमर परमायु हैला कि आमे बंचिबा पई कोन दरकार ना खाद्य दरकार आउ कोन दरकार ना जल दरकार सबठारु गुरुत्वपूर्ण जिनिस कोन दरकार निश्वास प्रश्वास गोटे मुहूर्त जदि बंद होई जीव तेबे पिंडरु प्राण चली जीव से जो अमूल्य निधि से जो पदार्थ हमको प्राप्त हेछि हटा पूर्व जन्मर कर्मफल अनुसार हमको प्राप्त हेछि आमे धरा पृष्ठ को जीवा केतोटी निश्वास प्रश्वास मारिबा पर्यंत बंची पारिबा सेटा हम पूर्व जन्मर कर्मफल अनुसार हमको विधाता देइछन्ते अच्छा हमें केतोटी मारिबा ना प्रत्येक जीव 24 घंटा रे 21600 थर निश्वास प्रश्वास नबा आनिबा करथाय श्वास क्रिया 21600 हार्ट स्पंदन ए जो हार्ट धक धक होउची 8888 थर हेइथाय ना नहीं तेनु आमे जतबेले मातृगर्भरु जन्म नेला परे हमकु जणु को दिया जायछि परमायु जमा 3 तार पूर्व जन्मर सुकृत नथिला ताकू भगवान देइछनि जमा 3टी परमायु जेमति मातृगर्भरु जन्म हबो भितरु को गोटा निश्वास नब छाड़िबो 1 आ गोटा निश्वास नब छाड़िबो 2 आ गोटा निश्वास नब छाड़िबो 3 बस देह त्याग होइबो आउ जीवन आई जीव काहे ना ता दीपरु तेल सरी गला सरिता सरी गला से सेति की परमायु नै के आसीथिला
आमे जदि कहिबा जे कर्म करिना फल पाई ए प्राणी अवश्य भुजई से तो किछि कर्म करिनी मातृगर्भरु आइला माँ टे पिला जन्म करके गर्भ जंत्रणा रे संज्ञाहीन होई पड़ी आखि खोलिला बेलू जन्म देइतिबा पिलाटा मृत्युवरण कर सारला। अच्छा से पिला तो किछि खराब काम करिनी से तो कहार क्षति करिनी मरिगला काई एथि पाई मरिगला जे पूर्व जन्मर करिथिबा कर्म फल प्रारब्ध को से संचित होई कि जहा थिला ताकू भोग करबा पाई से आसी तार परमायु मात्र 3टी निश्वास जेतेबेले सरी गला से मरी गला। तेणु आमे आज एते दिन काहे कि बंचिचे ना हमर पूर्व जन्मर अर्जन परमायु को आमे जेतिकी प्रमाण अमल करिचे ता आज हमकु बंचई रखी आमे जेतिकी दिन बंचुचे दिन को 21600 थर निश्वास प्रश्वास आमे नउचे हैला कि। तेणु आमे जदि चाहिबा हम परमायु को बढ़ाई परिबा 120 नहीं 240 रुए 480 वर्ष पर्यंत बंचिबे 1000 वर्ष पर्यंत बंची परिबे केमिति ना परमायु को आपण अटकाई देबे बैंक बैलेंस कर देबे आपण को रोजगार 300 टंका आपण 250 टंका खर्च करिवे 50 टंका बैंक रे रखिबे अभाव बेले काम रे लागिबा आपण जतबे जानि लेले मोर परमायु जहा आसीची मु दिन को 21600 थर निश्वास नउची मु आ 21600 थर नेबी 21500 थर नेबी दिन को 100 टा रहिला स्टॉक ना नहीं तापरे 21400 तापरे 21000 तापरे 20000 19000 18000 17000 16000 15 14 13 एमती निश्वास को कंट्रोल करी करी जोगी मुनि ऋषि माने निश्वास नउचंती कि नाही आपण जानि पारि हरि हरि बोल सेति भाई तांती को जाय बाबाजी रो माने कोन की अरुआ खाई गेरुआ वस्त्र पिंधी दाढ़ी रखी बड़ गड़िया माली पकई देले बाबाजी हुए बाबाजी रो माने होची वायु सहित बाजी मारिबा को बाबाजी कुआ हरि हरि बोल जे वायु सहित बाजी मारे बाबाजी होची कोन ना आध्यात्मिक पत्थर पथिक हबार मूल सोपानटाए बोली एतिकी कम समय तो मु भगवान कर सानिध्य लाभ करि परिबि समय अनेक दिन पड़े गला कोन करिबि मो परमायुटा को केमिति बढ़ेइबि। तेणु परमायु को बढ़ेबा पाई जेतेबेले तार ज्ञान उदय होई जाए गुरु को पाखर ज्ञान प्राप्त हुए ए जीव प्रत्येक दिन 24 घंटा रे 21600 थर निश्वास प्रश्वास नउची जति आ स्टॉक करे एथु बळका करि दिए तेबे दीर्घायु हेइयो। सेति पाई बाबाजी माने वायु सहित बाजी मारिकरी तांकर निश्वास प्रश्वास को जोग ध्यान बल रे कमेई जाईकरी तांकर परमायुटा को बढ़ेई दियंती जोगटा ठाकुर आपन को कहचंती प्रत्येक दिन सकाळे एवं संध्या रे 10 मिनिट लेखाए आपनकर ध्यान करबा पई नै कि एक स्वतंत्र सोपान रे गोटे स्वतंत्र माने गति रे आपन माने ध्यान करबा पई ठाकुर जहा को कहचंती। तेणु ए देह तो दिने मरिबो से देह जे दह न हबो से होची देह जे सरी जाए से होची शरीर। तेणु आमे समस्त सरीबा आमे समस्त मरिबा पूर्वरु आपण एमिति काम गोटे करिकि जानतु जेमति सब दिन पाई बंचिला भली नामटिए रखि देकी जीवा। गुरु बिना मुक्ति नाही रे मन भाई ना नहीं गुरु बिना मुक्ति नहीं किंतु ये भाई तो गुरु ग्रहण करि नथिले ताकि मुक्ति केमति मिलिबो बड़ अरुआ धंदा रे आज पड़ी गले गोटाए काम से फेल मारि करके सेथर से पास करि पारिबे कि नाही आज सेही कथा को आलोचना करिबा। सेठी पास करिवार बात गोटाए रहिछि काहे कि रहिछि ना सेठी भाई भागवत रे कहिले बोले जहार पूर्व भाग्य दिसे गोविंद पुत्र साधु संगि से गोविंद गोविंद तम जदि भाग्य भल तम जदि जीवनटा सार्थक हुए तमे तो जहा करदेल जदि तम पुओ तमे जेते दरिद्र होइता तम पुओ जदि कलेक्टर रही गला तम पुओ जदि डॉक्टर रही गला तम पुओ जदि मास्टर रही गला तम पुओ जदि कंपाउंडर रही गला आपन कर टंकार अभाव रहिबो कि
ରହିବ? ତମେ ଘାସ କାଟିକି କୋଉଦିନ ତାକୁ ପାଠ ପଢଉଥିଲ, ଯେତେବେଳେ ପୁଅଟା ଜବ୍ କରିଗଲା ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଲା, ଆପଣ ବି ଚାକିରି କରିଥିବା ପିଲାର ମା ନା ବାପା ନା ନାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ କହିଲେ ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଅଟେ ତାର, ହେଲା କି? ଭାଗବତରେ କହିଲେ ଧନ୍ୟ ଅଟେ ଜୀବ ତାର ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଶରୀର ଆମେ କିଏ ପାଇଛେ, ଶରୀରଟିଏ ପାଇଛେ, ଧନ୍ୟ ଜୀବନଟି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ। କହିଲେ ଯାହାକୁ ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ଦିଶେ ତା ପୁତ୍ର ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ମିଶେ। ହରି ହରି ବୋଲ। ତମର ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ତମ ପୁଅ ଯାଇକି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗ କରିବ। କାହିଁକି ନା ତମେ ତ ଦରିଦ୍ର, ତମେ ତ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିନା, ତମେ ତ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିନା। ଯଦି ତମ ପୁଅ ଯାଇକି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲା, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିଦେଲା, ତାରି ଧର୍ମ ବଳରେ, ତାରି ଚେଷ୍ଟାରେ, ତାରି କର୍ମରେ ତୁମେ ବି ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାର ସଜଗତି ପାଇବ। କହିଲେ କେମିତି ହବ? ଏ ତ ପକ୍ଷପାତର କଥା। ଜଣେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିନି, ତାକୁ କେମିତି ଭଗବାନ ତମେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବ? ଭଗବାନ କହିଲେ ଯୁଗ ଯେବେଠାରୁ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି ସେବେଠାରୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା ମନ ନାହିଁ କି? ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ନା? ହଁ ପ୍ରଭୁ। ନା ଯେତେବେଳେ ଜାନକୀକି ଚୋରି କରିକି ନେଇଗଲା ରାବଣ, ମୁଁ ଜାନକୀକି ଉଦ୍ଧାରି ରାବଣକୁ ମାରି ସ୍ୱଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ସାଗର ଟପିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସାଗର ଟପିବାକୁ ପଡିଲା, ମୁଁ ସାଗରରେ ବନ୍ଧ ତିଆରି କଲି। ବନ୍ଧ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲି, ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲି, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭାଲୁ ମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲି। ସେମାନେ ସବୁ କଣ କଲେ ନା ବିରାଟ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ତିଆରି କଲେ। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧ ତିଆରି କଲେ, ମୁଁ କଣ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲି? ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା କଣ ମୋ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ନାଁ ଲେଖେଇଥିଲା ମୁଁ ପଥର ବୋହିବି ବୋଲି? ତେଣୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲି ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଥିଲେ। ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେ ବାନର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବକେଟ ନାକୁରୁ ମୂଷା, ସେ କଣ କରୁଛି ନା ପାଣିରେ ବୁଡି ଯାଉଛି, ଧୂଳିରେ ଗଡି ଯାଉଛି, ବନ୍ଧରେ ଆସିକି ଝାଡି ଦଉଛି। ତାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିନେଲେ, କହିଲେ ବିନା ପରମିଶନରେ, ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଇଏ କାମ କରୁଛି, ଇଏ କିଏ? ତାକୁ ଡାକିଲେ, ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଡାକିଦେଲ ସେ ଯୋଉ ମୂଷାଟାକୁ ଡାକିଦେଲେ ପାଖକୁ। କହିଲେ ବାବୁରେ ତୁ କିଏ? ନା ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି। ନା କରୁଛୁ କଣ? ନା ମୁଁ ଏଠି ବନ୍ଧ ତିଆରି କାମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛି। ନା ବନ୍ଧ କାହାର ତିଆରି ହଉଛି? ନା ଭଗବାନଙ୍କର ପତ୍ନୀକି ରାବଣ ଚୋରି କରି ନେଇ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ବନ୍ଧ ତିଆରି ହଉଛି। ବାନର ମାନେ ସବୁ ବଡ ବଡ ପଥର ପକଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ବକେଟେ ନାକୁରୁ ମୂଷା, ମୁଁ ତ ପଥର ବୋହି ପାରିବିନି, ମୋର ତ ହାତରେ ଟେକିକି ନେଇ ପାରିବିନି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପାଣିରେ ବୁଡି ଯାଉଛି, ମୋ ଦେହ ଓଦା ହେଇଗଲା ପରେ ଧୂଳିରେ ଗଡି ଯାଉଛି, ମୋ ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ଧୂଳି ଲାଗି ଯାଉଛି ତାକୁ ଆଣିକି ବନ୍ଧରେ ଝାଡି ଦଉଛି। ତେଣୁ ପାଣିରେ ବୁଡୁଛି, ଧୂଳିରେ ଗଡୁଛି, ଆଉ ବନ୍ଧରେ ଝାଡି ଦଉଛି। କହିଲେ ବିନା ପରମିଶନରେ ତତେ ଏ କାମ କରିବାକୁ କହିଲା କିଏ? ତତେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ତତେ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ନା ଅହଭାଗ୍ୟ, ଆଜି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ହାତରୁ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଯାଏ ତେବେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଟିକେ ହତଚକିତ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ବାବାରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ପାଖରେ ବି ଏତେ ଜ୍ଞାନ, ସିଏ କଣ କହିଲାନି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ମରିଗଲେ ଅହଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଚାଲିଯିବି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଶ୍ଚାତପଦ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ମାରିବିନି, ମୁଁ ତତେ ମାରିବିନି। ନା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତେବେ ଆପଣ ଏମିତି ଧମକଉଛନ୍ତି ଆଉ? ନା ଆରେ ବାବୁରେ, ଏଇ ଯୋଉ ତୁ ତଳେ ପଶି ପଶିକା ଚୁଞ୍ଚୁ ହେଇକି ଯାଉଛୁ, ଯଦି ବାନର ମାନଙ୍କର ଗୋଡ ତୋ ଉପରେ ପଡିଯାଏ ତୁ ଦଳି ଚକଟି ହେଇକି ମରିଯିବୁନି ତ? ନା ସେଇଟା ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ। ତୁମ ହାତରେ ମଲେ ଅହଭାଗ୍ୟ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମରିଲେ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ। ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଯଦି ମରିଯିବି, ତମେ ମାଇଲେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯଦି ଦିନେ ଲାଗେ, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମରିଗଲେ ତ ଘଣ୍ଟାଏ ଲାଗିବ ମତେ ଜମା। ତେଣୁ ଅହଭାଗ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ କହିଲେ ତୋର ଭଗତ ମୋର ମିତ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ, ସେ ପରେ ଜଗତ ପବିତ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଗବାନ କହିଲେ ଅଭାଗ୍ୟ, ଯଦି ତୋ ଭକ୍ତର ପାଦ ତଳେ ମୁଁ ମରିଯିବି ତାହେଲେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ରାଜା ଅଭିଷେକରେ ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାକୁ ଆଉ ପାରି ହବନି, ଆ ପାଖରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଇଯାଇଛି। ସେଦିନ ବିନା ରେଜିଷ୍ଟରମେଣ୍ଟରେ ହେଇନାହିଁ କାମ କରିବ ବୋଲି ଭଗବାନ ତାକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ଏତିକି କାମରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ନା ତାକୁ ହାତରେ ବସେଇକି କୃପାର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ତାକୁ ଆଉଁସି ଦେଲେ। ଅଦିଆବଧି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମାନଙ୍କର ପିଠିରେ 5 ଗୋଟି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଳିର ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ଆଜି ଯଦି କେଶବ ନାରାୟଣଙ୍କୁ କେହି ପଚାରେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଭାଇ ତ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ତମେ
मुक्ति मोक्ष निर्वाण पथर पथिक करेदेल ना गाइडलाइन टिके भलकरी पढ़ आंबेडकर जो लिखिछथि मानुआलटा से मानुआलटा जे तृतीय जुगरु आरंभ भी मु करिथिली जति आकी गुरु ग्रहण न करिकरी से मुक्ति मोक्ष निर्वाण पाई परिबो नाही तेबे बिना निर्देश रे बिना आज्ञा रे सेदिन जो गुंडुची मुसा को मु आउसी देइतली कृपार आंगुठी चिन्ह पड़िछि ताकू जा निभे दे आसु ब्रह्मानंद को मु छाछ ताकू निभाई दे से दिन जते बेले मु ताकू आउसी देली मु कृपा करि देली सेते बेले त मते को काल प्रतिवाद करू नथिला जे मुसा ताकू काहे कि तमे एते कृपा करि देलो आमे माकड़ माने पर्वत टेकी जानि कि केते कष्ट रे पकौचू आमु टिके कृपा कलनी गुंडुची ताकू कृपा करि देलो से दिन त किछि कहिदेली से दिन से कथा सही गला तेनु आज भी मध्य ब्रह्मानंद भाई कर मुक्ति मोक्ष निर्वाण पथर पथिक करिया पई तमे भी नीरव दस्ता है तुमको सहीबा को पड़िबो बोली आनंद कंद भगवान की मात्र गोटिए बात कोन ना प्राण प्रयाण समय रे जति मानव कृष्ण स्मरे तक्षणे कर्म को छेदई वैकुंठ पद को लभ हरि हरि बोल प्राण प्रयाण समय रे आमे जेते नाम संकीर्तन करछे किछि लाभ नाही आमे बारंबार नाम संकीर्तन काहे कि करछे अच्छा आमे वर्षक जाक पाठ पढिबा परीक्षा दबा को जीवानी पास करिया बेकार हे जीव आ परीक्षा तो देले नि वर्षक जाक पाठ पढि लाभ कोन होछे सेमिति आमे जीवन सारा नाम करूछिबा किंतु गोटे परीक्षा समय अछि सेतिकी बेले जदी आमे नाम न कले नाम न धइले आ नाम नउथबा हरि हरि बोल आ बात किछि नाही केते जनी तळकु खसी जिबा ताहार आउ सीमा मध्य नाही सब भूखारे चली जिवो तेनु आमे आज काहे कि नाम करूचे बारंबार काहे कि नाम करूचे ना एथि पई नाम करूचे दिने परीक्षा रे हमकु नाम करिबा को पड़िबो परीक्षा हल हैला कि सेति पई संगीत रे आपण माने श्रवण करिथिबे कहले भजु की नारायण नाम रे हमारा भजु की नारायण नाम भजना पारिले चंद्र मारे बाकी माने विचित्र कथा कहले भजुकी ना राम नाम रे कुमार कहले आज तोर बड़ बयस अछि एबे ठार तू नाम जप करू तो कहले भजुकी ना राम नाम रे कुमार जपू की ना राम नाम भजी न पारिले कहले आज ठार जदी भजन टाकू तू अभ्यास करि न थबु सेते बेले जदी तू भजी न पाइलु भजी न पारिले कुल चंद्रमा रे बांधी नब काल जम हरि हरि बोल तेनु से दिन भजी परिवार सामर्थ्य प्राप्त होबा पाई हमकु आजि थारु नाम संकीर्तन करिबा को पड़िबो जति आमे बहु पूर्वरु नाम संकीर्तन करूथिबा गुरु प्रदत्त गिरजा मंत्र जप करूथिबा दिने आम भितरे काल बैसाखी मेघ पवन लागि जीव ए भौतिक जगत रे ब्रह्मांड तत्व रे काल बैसाखी कोन ना मेघ पवन घड़घड़ी आमर पिंड तत्व रे कोन ना बात पित्त कफ जेतबेले तीनटा जांक एकाठी हेइ जीव आखि थबो आखि की दुसिबो नाही कान थबो कान को सुबिबो नाही पाटी थबो कथा कहि पारिबो नाही सेतबेले कोन करिबो ना जेमिति अंधकार पथरे तू चाली चाली का जीवा पाई तो पाखरे सामर्थ्य तयारी हेइ पारतिला अभ्यास थिबारु आज जेतबेले मृत्युवरण करिबा को जाउथिबु सेतबेले तो चेतना जागृत हेइ कि थिबो तू आपना छाए तो भितरे भगवान कर नाम जप करि पारिबु ना नहीं कि तेणु से अभ्यास ताकू आमे एबे ठारू करिबा दरकार मरिबा तो निश्चित कने मर्त्य मंडले देख बही गोविंद देवता होइले नरई गोविंद 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 वसुदेव दुनिया भगवान की अच्छा आज ब्रह्मानंद भाई जेतबे देह त्याग कले नाम संकीर्तन करिसथि तो सेई गोटा कहूची परीक्षा
ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଗଲା ବେଳେ ଯଦି ନାମ ଜଣେ କୀର୍ତ୍ତନ ନ କଲା ତାହେଲେ ନିନ୍ଦ ଯୋନିକି ଚାଲିଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ 56 କୋଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଣିଷ ହଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ମଣିଷ ହିରୋ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଯଦି କର୍ମଟାକୁ ଆର ଆଖିରେ ଚାହିଁବ ନାହିଁ ପୁରା ଜିରୋକୁ ପଳେଇବ। ହିରୋ ଜିରୋ। ଆଉ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଭାଇ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତିଳ ତର୍ପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କାଲେ ମୋ ପିଲାଟା ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିନଥବ କି ସେଥିପାଇଁ ହାୟର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ମେଡିସିନ ନେଇକି ଆଇଛନ୍ତି ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚରମନାଥ। ଯୋଉ ତିଳ ତର୍ପଣ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କରିଥିଲେ କାହା ପାଇଁ ନା ଜଟାୟୁ ପାଇଁ। ଜଟାୟୁ ତ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା। ଜଟାୟୁ ତ ଗୋଟା ପକ୍ଷୀଟାଏ। ଜଟାୟୁ ପାଇଁ ତିଳ ତର୍ପଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। କାହିଁକି ନା ସେ ହଉଛି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ମୈତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଖସି ପଡୁଥିଲେ ସେ ତ ଲମ୍ବା କଥା, ଦଶରଥ ଖସି ପଡୁଥିଲେ ଜଟାୟୁ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିଦେଲେ। କହିଲେ ଏଇ ଗୋଟେ ଲୋକଟା କି ଆକାଶରୁ ଗଳି ପଡୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଅନେଇ ଦେଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଦଶରଥ କହିଲେ ଆରେ ଇଏ ତ ବହୁତ ସରଳ, ବହୁତ ଦାନୀ, ବହୁତ ତ୍ୟାଗୀ, ଏମିତିଆ ରାଜାଟା ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଗଳି ପଡୁଛନ୍ତି। ଜଟାୟୁ ତৎକ୍ଷଣାତ୍ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତାଙ୍କ ତଳକୁ ଆସି ପକ୍ଷକୁ ମେଲା କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମେଲା କରିଦେଲେ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଆସିକି ଦଶରଥ ରହିଗଲେ। ଦଶରଥକୁ ଆଣିକି ଭୂମିରେ ଛାଡ଼ିଲେ। ସେଦିନ ଦଶରଥ ତାଙ୍କୁ ମୈତ୍ର ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। କହିଲେ ତୁମେ ପକ୍ଷୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ମଣିଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ରାଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ମୈତ୍ର ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। এই হচ্ছে তাঙ্কর সম্পর্ক। যেতবেলে রামচন্দ্র বনবাসକୁ গলে জানকীଙ୍କୁ হরণ କରି ନେଇ ଗଲେ ରାବଣ। ହରଣ କରି ନେଇ ଗଲା ପରେ ଜାନକୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛି ପୁଷ୍ପକ ଯାନରେ ବସେଇକି ରାବଣ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଜାନକୀ। କଣ କହି କହିକା ଯାଉଛନ୍ତି ନା ହେ ବନଗିରି ହେ ଲତାଗିରି ପକାଇତ ବଲେ ମୃଗ ମାରି। ହେ ବନଗିରି ହେ ଲତାଗିରି ପକାଇତ ବଲେ ମୃଗ ମାରି। କାନ୍ତକୁ ମୋ କହିବ ଆଣିବେ জটায়ু পক্ষী শুনি নেলা কইলা ইয়ে কিয়ে হচ্ছে হে বনগিরি হে লতাগিরি মোকান্ত গলে মৃগ মারি। পুଣି ରାମ କହୁଛନ୍ତି ମା ଜାନକୀ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦଉଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟା ମୋର ଘର ଦଶରଥ କୁମାର। ଅଯୋଧ୍ୟା ମୋର ଘର ଦଶରଥ କୁମାର। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନାରୀ ହେ ଭଗବାନ କି ଯେତେବେଳେ ମା ଜାନକୀ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇଦେଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ମୋର ଘର ଦଶରଥଙ୍କ କୁମାର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନାରୀ। ସେତେବେଳେ ଜଟାୟୁର ଚେତା ପଶିଗଲା। କହିଲା ଇଏ ତ ମୋ ମୈତ୍ରର ନାଁ ଧରୁଛି ଦଶରଥ। ଆଚ୍ଛା ଦଶରଥର ପୁଅ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ନାରୀ ମାନେ ମୋ ମୈତ୍ରର ଇଏ ବୋଧେ ବୋହୂ। ଆଉ ଯାଇକି ଦେଖିଦେଲେ ହେ ମୋ ମୈତ୍ରର ବୋହୂକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛି ଦୁଷ୍ଟ ରାବଣ। ଆଗ ପଟରେ ଯାଇକି ପ୍ରତିବାଦ କଲା। ରାବଣ କଣ କଲା ନା ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ତା ପକ୍ଷକୁ ଛେଦନ କରିଦେଲା। ବିଚର ପକ୍ଷ ଛିଡ଼ିଗଲା ପରେ ଜଟାୟୁ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିକି ରାମ 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 ଭଜନ କରୁଛି, ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେତିକି ବେଳେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଜଙ୍ଗଲରେ ମା ଜାନକୀଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ନେବାକୁ ଗଲା ବେଳେ ଦେଖିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କି ଗୋଟେ ରାମ ରାମ ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପଥକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଯାଆନ୍ତି ପକ୍ଷ ଛେଦନ ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀଟାଏ ତାକୁ ତୋଳି ଆଣିଲେ। କିଏ ତୁମେ ନା ମୁଁ ହଉଛି ଜଟାୟୁ, ମୁଁ ତୁମ ବାପାଙ୍କର ମୈତ୍ରେୟ। ନା ତମର ଏଇ ଅବସ୍ଥା କଲା କିଏ ନା ଦୁଷ୍ଟ ରାବଣ ଜାନକୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା, ତୁମର ପତ୍ନୀକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଥ ଅବରୋଧ କଲି ମୋର ପକ୍ଷ ଛେଦନ କରିଦେଇଛି ପ୍ରଭୁ, ମୋର ପକ୍ଷ ଛେଦନ କରିଦେଇଛି କହି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କୋଳରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲା। ସେଇଦିନ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଟାୟୁ ପକ୍ଷୀର କରିଥିଲେ ତିଳ ତର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟ।
आत्मार सद्गति निमंते आज प्रभु केशव नारायण सर्वजनीन करि दैछन्ति बुद्ध बनिता ए तिलक दर्पण भंडार मालिक आज आसिछन्ति तांकु केही मना करि परिबे नाही 56 कोटी जीव जंतु उद्धार करबा पई संपूर्ण शक्ति सामर्थ्य नै धरा पृष्ठ को आसिछन्ति मागिबा पूर्वरु जाति भी मध्य देउछन्ति आज तिलक दर्पण कार्य करिछन्ति तेनु अंतिम समय रे जदि आमे नाम संकीर्तन न करिबा तेबे आत्मार सद्गति हेई पारिबो नाही अंतिम समय रे नाम संकीर्तन किए करिथिले बोली आत्मार सद्गति हेई गला ना खटुआंग राजा जेतबे स्वर्गपुर को गले देवता मानक सहित असुर लड़ाई करुथिले सब देवता माने कहले कोन करि भाई असुर मानक दयारु माने जळारु बंचिबा केमिति ना बाट उठाय अछि मर्त्य मंडल रे जणे अछंती प्रख्यात राजा शक्तिशाली राजा तांको ना खटुआंग राजा जदि सेई हमके सहाय्य करिवे ताले असुर दमन हेई परिबो देवता माने आसी मर्त्य मंडल खटुआंग राजा को लेकी गले स्वर्गपुर रे देवता असुर एवं खटुआंग राजा को भीतर चलिया युद्ध सेटु असुर माने दमन हेले खटुआंग राजा प्रत्यावर्तन करिया को आसले धरा पृष्ठ ठाकुरे कहिले ना देवता माने कहिले कहले राजा महाराजा ना हो ना हमके एते बड़ सहाय्य कल किछि मागु ना में दबु खटुआंग राजा हसले कहले लाज लागु नै खराब लागु नै जो माने निजर सुरक्षा देई पारु ना असुर माने को जोळारी मु सहाय्य करिबारु बंचिले से माने फेर से ब्रह्मा होतु विष्णु होतु तो महेश्वर होतु तो नवग्रह होतु जे होतु से माने मते गोटा कोन देबे को मुहेर तमे कहउछ तथापि देवता माने कहिले कहले हे राजा तुमे हमर एडे बड़ उपकार कलो आउ आमे कोन ऋणी हेई कि रहिबो जहा मागिबा आमे निश्चित भाबे दबु माग हमकु टिके ऋण मुक्त करि दियो जेतबे ईश्वर एही प्रकार रो निवेदन करिचंती खटुआंग राजा कहले ठीक अछि जदि दब दब बोली कहउछ तेबे मते कहिला मु आ केते समय बंची संगे संगे चित्रगुप्त को डाकी देले चित्रगुप्त पांजी खेले देला कहला हरि बोल काम सरी गला कोन ना दंडे निमिषे मात्र आ प्राण अछि ना कोन हिला ना आ मात्र किछि समय परे मरिबो ना जदि किछि समय परे मु मरिबी जदि तमे देवता तेबे मरिबा पूर्वरु एमितिया गाड़ी गोटा गाड़ी रे मते बसाओ मु जाई मर्त्य मंडल रे पहुंची ना काहे कि ना सेटा होची जोग भूमि सेही जागा रे रही किरी जदि भगवान कर नाम के जप करे तेबे वैकुंठ प्राप्ति हे पाइबो एटा जे आकाशटा होची स्वर्गपुरटा होची भोग भूमि आमे एठी जेमितिया जोग करिबा सेठी सेमितिया भोग करिबा सेठी नाम जप कले किछि फल मिलिबो नाही सेठी जन्म नाही सेठी मृत्यु नाही सेठी बाल्य नाही सेठी वृद्ध नाही सेठी आनंद नाही सेठी विषाद भी मध्य नाही सेठी आलोक नाही सेठी अंधार नाही एई कोटा कहउची जोग भूमि एठी पाठ पढिबा एठी परीक्षा दबा परीक्षा रे उत्तीर्ण हेले जाई स्वर्गपुर रे बसिबा खटुआंग राजा कहिले निमिषक मते नेकी मर्त्य मंडल रे पहुंचाओ देवता माने तुरंत आके मर्त्य मंडल रे जेंति पहुंचे देले से सब आरंभ कर देले श्रीमान नारायण 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 श्रीमान नारायण नारायण सेमती पापी अजाम्बिल ता पुओ ना देखला नारायण आमे तो इना बापा ना सब बापा मां माने सब पिला माने को ना दउचे ना नाही कुन्नू मुन्नू सुन्नू मुन्नू कुट्टू मुट्टू बिशु कुट्टू केते प्रकार सब ना दउचे केही चिठिरे पढिबे नाही एबे खाद्यर अभाव नाही बासर अभाव नाही शिक्षार अभाव नाही स्वास्थ्यर अभाव नाही किंतु अधा बयस मृत्युवरण करूचे आंटू गंठी अंटा थायराइड एसर पुलिया काहे किंतु 100 वर्ष तळु चली जाली खाद्यर अभाव थिला खाइया को पाउ नथिले बासर अभाव थिला मुंड गुंजिया को घर खंडे करि पाउ नथिले झाटी माटी घर करि किरी ता भीतर रहुतिले स्वास्थ्यर अभाव थिला जे होइजा लागुतिला हजार हजार लोक मरि जाउतिले ट्रीटमेंट हेइ पाउ नथिले शिक्षार अभाव थिला स्कूल नथिला पाठ पढिबा पाई केते जिनिस अभाव थिला ना एक रे खाद्य दुई रे बास दुई रे स्वास्थ्य चार रे शिक्षा किंतु परमायु थिला 120 वर्ष 120 वर्ष 100 वर्ष तपे दउथिले 100 वर्ष काहे आज काई के कथा हेछि
ଆଜି କେମିତି 40 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ବି ମୁସ୍କିଲ ନା ଆମେ ତାହା ଭୋଗ କରୁଛେ ଆମରି କାରଣରୁ ଆମେ ନିଜେ ଅର୍ଜନ କରୁଛେ। ଆଉ ମାଟି ଘରେ ରହିବା ଲୋକ ମାର୍ବଲ ପକେଇଲେ ଆଉ ଥାଇରଏଡ ଧରିବନି, ଏସନଫୁଲିଆ ଧରିବନି। ବସିକି ରୋଷେଇ କରିବା ଲୋକ ଠିଆ ହେଇକି ରୋଷେଇ କରିବା ନୁହେଁ କି? ନା ନାଇଁ ଗୋଡ଼ ଆଡୁ ଗାଧେଇବା ଜାଗାରେ ଭୁଷୁକିନି ପାଇପ ପାଣି ଆଣିକି ମୁଣ୍ଡ ଆଡୁ ଗାଧେଇ ପଡିବା ହେଲେ କି ତାର ସବୁ କାରଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଅହରହ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଖାଇବା ଚାଲିଛି, ସବୁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଯାହା କିଛି ଅର୍ଜନ କରୁଛେ, ଯଦି ବକେଟ ନା ଛୁଆଟିଏ ନା ଏ ଚପଲ ମାରିକି ଯା, ଇଏ ବିନା ଚପଲରେ ଯାଉଛୁ, ଆରେ ବାବା ଏ ତ ମାଟି ଘଟ। ଯଦି ମାଟି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଆସିବ ତେବେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ପରିମାଣ ବଢିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସ୍ମରଣ ମାନେ ସୁଖ ନିଦ୍ରା ହେବ ନାହିଁ, ନାନାଦି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆମେ ଯଦି ମାଟି ଠାରୁ ଟଚ୍ ଛାଡ଼ିଯିବା। ଆଉ ତ ପଇସା ଅଛି ବୋଲିକି ଦୁଆର ମୁହଁରୁ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ବଲ କହିଲେ ନ ଚଳେ, ଆଉ ସିମେଣ୍ଟ ଆଉ ମାଟି କୋଉଠି ନାହିଁ, ଚାରିଆଡେ ସିମେଣ୍ଟ ଆଉ ମାର୍ବଲ। ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଯେତେ ସକ୍ ପୁରେଇକି ଚାଲିଲେ କଣ ହବ, ରୋଗ ଧରିବା କଥା ଧରିବ ନା ନାଇଁ କି? ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯାହା କିଛି ଆମେ ଭୋଗୁଛେ ତା କାରଣ କିଏ ନା ଆପଣା ହସ୍ତେ ଜିହ୍ୱା ଛେଦି ଗୋବିନ୍ଦ ଏ ଆଜି ତାର ପ୍ରତିବାଦୀ ଗୋବିନ୍ଦ କେଶବ କେଶବ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଗବାନ ଜୟ। ଦେଇଥିଲେ କିଏ ନା ପାପି ଅଜାମିଳ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ନାରାୟଣ। ଶଯ୍ୟାରେ ପଡିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଭୋକ କଲା ନାରାୟଣରେ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଶୋଷ କଲା ନାରାୟଣରେ ଟିକେ ପାଣି ଆଣିକି ଦେ, ନାରାୟଣରେ ଝାଡା ପରିସ୍ରା ହେଇଗଲା ଟିକେ ସଫା କରିଦେ, ଏମିତି ଡାକୁ 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 କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଯିବାକୁ ଅଛି ସେତିକି ବେଳେ ଡାକ ମାରିଦେଲା ପାପି ଅଜାମିଳ, ନାରାୟଣ, ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା। ଠକିନି ଚାଲିଗଲା। ସେ ଜାଣିନି ମୁଁ ସେତିକିବେଳେ ମରିବି, କିନ୍ତୁ ପୁଅକୁ ଡାକିଲା ନାରାୟଣ। ଏପଟରେ ତା ଜୀବନରେ କୋଉଠି ପୁଣ୍ୟ କରିନାହିଁ, ଯେମିତି ମରିଛି ତ ଯମଦୂତ ମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦୌଡ଼ି ଧରି। ଏପଟରେ ଯମଦୂତ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେପଟରେ ଦେବଦୂତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପୁଷ୍ପକ ଯାନ ନେଇକି। ଯମଦୂତ ମାନେ ପଚାରିଲେ ଦେବଗଣଙ୍କୁ, କହିଲେ ତମେ କୁଆଡେ ଆଇଛ ନା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ହାୟର 100% ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଟାକୁ ନେଇକି ଆଇଛି ସାଇନ୍ସ ପଢିବାକୁ ଯିବ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର। ହଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେବଗଣ ମାନେ କହିଦେଲେ, କହିଲେ ଆମେ ଆସିଛୁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଇଏ ଯିବ ନା ଆପଣଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ନା, କାହିଁକି ନା ଇଏ ଜୀବନରେ ବିଲକୁଲ ପୁଣ୍ୟ କରିନାହିଁ। ଯଦି କହିବେ ଆମେ ଡିକ୍ସନାରୀ ଖେଳେଇକିରି ଦେଖେଇ ଦବୁ ନା, ଜୀବନ ସାରା ପାଠ ନ ପଢିଲେ ମୋର କଣ ଗଲା, ପରୀକ୍ଷାରେ ତ ପାସ୍ କରିଗଲା। ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ପାଠ ପଢୁଛେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହଉଛେ ନା ନାଇଁ କି, ଆଉ ଯଦି ଶେଷ ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ଦିନ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ନଦେଲେ କାମ ବଢିଗଲା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସାରା ସେ ପାଠ ପଢିନି, ତାର କପି କଲେ କେତେ, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ପେପର ଦେଖିଲେ କେତେ, ପାଟିରେ ତ ନାରାୟଣ ପଶି ଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରମ ପୁରୁଷ ଚରମନାଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେଶବ ନାରାୟଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଠେଇ ଦେଲେ ପୁଷ୍ପକ ଯାନ, ତାକୁ ଯାଅ ନେଇ ଆସିବ ନାଇଁ କି। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ କହିଲେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ ସମୟରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଜଗନ୍ନାଥ ପଦ୍ମସ୍ତରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଲକ୍ଷଣେ କର୍ମ ପୁଚ୍ଛ ଭାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଭାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ ହେଇଗଲା, ସେ କଣ ଶେଷ ବେଳେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି? ସେଇ ତ ହଉଛି କଥା। ଯଦି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ନଥିବେ ତେବେ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଉ ପେନସନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କି ପୁନର୍ବାର ମାନବ ଜନ୍ମ ପାଇବା ଆଉ ମୁକ୍ତି ମୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହବାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ରହିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ, ଆଉ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମହୁ ନୁହେଁ, ଏକାଥରେ ପ୍ରଭୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ ଟାବଲେଟ, ପୁରା ହାଇର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ହେଲା କି। ଯଦି ମୋ ପୁଅର ଝିଅଟାଏ ବାହାଘର ହବ, ମୋ ପୁଅର ରୋଜଗାର ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାକିରି କରିଛି, ନିହାତି ମୋ ଦରମା ପଇସାରୁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ନାତୁଣୀଟାକୁ ଉଠେଇବି ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆସିଛନ୍ତି କ୍ଷମାର ଅସ୍ତ୍ର ଧରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ନା, ତାକୁ ଯଦି ସେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିଥବ କି ନ କରିଥବ, ଯଦି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିନଥବ କଣ ହବ ନା, ୟଧାମରୁ ସ୍ୱଧାମକୁ ଯାଇପାରିବନି, ତାର ଡ୍ୟୁଟି ପାଇବନି। ଏଠିକି ସେଠିକି ଯୋଉ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବଳ ଦରକାର ସେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
आमे जेमति चालिकी जिबा एठू सेमति जिबाकू हेले बल दरकार ना नहीं बल दरकार से कि जाई पारिबो ताकू रोगग्रास करि जीवो जदि पेट कामुला पेट कोन होउची एठू सेमति जाई पारिबे जीवा आसिया बंद होई जीवो जदि मेडिकल करिबी संगे संगे परीक्षा कर देबे तबे आ पेटरे अल्ट्रासाउंड कर देबे कहबे अटेंडिस अछि फाटिबो प्रोटोकॉल ऑपरेशन करो हेतु ऑपरेशन कर देला परे जतले रोगी सुस्थ सबल होई जीवो पुनी जेमति कारबार करथला करिवो जदि ब्रेन ट्यूमर हेची सेतु परीक्षा निरीक्षा करके देखि देले ब्रेन ट्यूमर हेची हेतु अस्त्रोपचार कर देले रोगीटा भलो होई गला ठीक सेमिति जेतेबेले या होची स्थूल जगतर व्याधि स्थूल जगतर व्याधि कोठी कोठी हुए ना हाथ को गोड़ को पिठी की पेट को मुंड को ठाकुरे हमर कहले कहले ता थारु कोटिए गुणरे अधिक सूक्ष्म जगतर व्याधि हरि हरि बोला सूक्ष्म जगतर रोग हुए अच्छा प्रभु सूक्ष्म जगत तो हाथ गोड़ पेट पिठी नाही रोग काकू हबो मो हाथ थेले सिना पैरालिसिस हे जीवो पेट थिले सिना अपेंडिक्स हबो मुंड थिले सिना मोर ब्रेन ट्यूमर हबो मोर तो सतले हाथ गोड़ पेट पिठी नाही ना अरे बाबा सतेबेले से अंग काम करिबोनी ना को अंग ना सतेबेले नवग्रह 12 राशि 25 प्रकृति 27 नक्षत्र एई माने सब तुमको तांकरी बल द्वारा यह धाम स्वधाम को नबा पाई ईंधन जोगेबे जदि तोर पुण्य फल सचिकी नाही जदि तू अंतिम समय रे भगवान नाम जप करिना जदि गुरु प्रदत्त बीज मंत्र जप करिना जदि गुरु ग्रहण करिना तेबे जन्म नक्षत्र को नहीं तो ग्रह माने दुर्बल होई जिवे आमे जमिते भात डाली खाद्य खाइले हमर बल प्रयोग हमको बल प्राप्त होउची सेमति आम भीतर आउ जण अछि किए ना आमे होउची किए ना आमे जीव आम भीतर आउ जण अछि ता ना होउची आत्मा मिसी के हला जीवात्मा नुहे कि ए जीव कोन खाए ना भात डाली तरकारी खाए आत्मा कोन खाए आत्मार खोराक अछि ना ना ए पटरे पेट्रोल पड़िबो से पटरे मोबिल भी पड़िबो नले गाड़ी न चालंती ना नाही कि आखिर खाद्य कौन ना भल दृश्य नाकर खाद्य भल बासन कानर खाद्य भल शब्द जिह्वार खाद्य भल टेस्टी टेस्टी खाद्य मानसिकतार खाद्य भल चिंतन सेमिति आत्मार खाद्य कौन ना संसारटी अटे असार हरि नामटी सार सकल सतकु मखिन करि बाहार मंत्र तंत्र पूजा अर्चना सर्व उठरे नाम नाम ठारे देव होइले भेट भगवती ब्रह्म शरीर पुष्ट करंती आत्मा रहे उपास आत्मार खोराक नामटी ताकु मनंती नाम आत्मा में यदि नाम टिके न करिबा ताहले गला आत्मा उपास रहिला आत्मा दुर्बल गोटे साइड पूरा दुर्बल स्वामीर स्त्रीर बल जोरे स्वामी देखिला दुर्बल जीवर बल जोरे भात डाली खाई के पूरा पुष्ट होई अछि किंतु नाम संकीर्तन करू नाम संकीर्तन करिया बेल अछि ना नाही बरं मोबाइल टा धरि के एमती कले केते कथा ता देरु बाहरी नाही कि पिलाटा को धरि के चुचुमी पकेले पेट पुरी जीव भगवान को गति गले किछि लाभ अछि कहले विश्व दरबार को देवालय को आसी ताली बाड़ेई जदि नाम करिया को बेल नाही तेबे चिकित्सालय को जाई मसा बाड़ेई ते नाम लबा को रेडी हरि हरि बोल ए जो मनुष्य जन्म पाइछु सेजेर सोइया को आसीनु बिरयानी खाइबा पई आसीनु रे बाबू फ्रिज रु बाहर करके कोल्ड ड्रिंक्स पिया को आसीनु काई के आसीछु ना नरतनु हे विलास भई नरतनु हरि भजन हरि हरि बोल आउ काई के आसीची ना अंते मनुष्य जात कला ए जो 56 कोटी जीव जंतु तैयारी हेले सबा शेषरे मनुष्य को तैयारी कला भागवत रे कहले अति बड़ी जगन्नाथ दास उड़िया भागवत नवाक्षर कहले अंते मनुष्य जात कला गोविंद जय विश्राम सर्वलीला गोविंद 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 भगवान शिव बोले सबा शेषरे मनुष्य तैयारी कला तैयारी काहे कला ना मनुष्य भीतर रही भगवान लीला रचना करिबे बोली तैयारी
ତିଆରି କଲେ ନୁହେଁ କି ଆଉ କେଡ଼େ ଆମେ ଚାଲାକି ଭଗବାନ ରହିବେ ବୋଲିକି ଆମେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଇଏ ବୋକାବିର ପରିଚୟ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଦେଲେ ତାରି ଭିତରେ ଭଗବାନ ରହିବେ ଏବେ ବାଇଆ ବାବା କହିଲେ ଦେଉଳରେ ଦିଅ ନାହିଁ ଭାଇ ଦେଉଳରେ ଦିଅ ନାହିଁ ଭାଇ ଦେଉଳରେ ଦିଅ ନାହିଁ ଦେଉଳରେ ଦିଅ ନାହିଁ ଏ ଦେଉଳ ସିନା ସେ ଦେଉଳ ଘରେ ଏ ଦେଉଳ ସିନା ସେ ଦେଉଳ ଘରେ ମନକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଭାଇ ଦେଉଳରେ ଦିଅ ନାହିଁ ଦେଉଳରେ ଦିଅ ନାହିଁ ଦେଉଳରେ ଦିଅ ଦେଉଳରେ ଦିଅ ନାହିଁ ଦିଅ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ତା ଅନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତ କଲା ଜହି ବିଶ୍ରାମ ସର୍ବଲୀଳା ଶେଷରେ ମଣିଷ ତିଆରି କରିକିରି ତାରି ଭିତରେ ଭଗବାନ ରହିକିରି ଲୀଳା ରଚନା କରିବେ ବୋଲିକିରି ମଣିଷ ତିଆରି କଲେ ଏ ଦେହଟା ଆମର ନୁହେଁ ଏ ଦେହଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଆମର ଘରଟା କିଏ ନା ଆମେ ଯୋଉ ନଡା ଛପର ଘର କୋଠା ବାଟି କରିଛେ ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଦେହ ଯୋଉଦିନ ଏ ଦେହକୁ ଛାଡିଦେବେ ଏ ଘର ଭାଙ୍ଗି ପଡିବ ପୋକ ବିଜି ବିଜି ହେଇକିରି ଚାଲିବେ ଏ ଦେହଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ସବୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ଜାଗା ସବୁ ଗଣ୍ଠି ଭିଡା ହେଇଛି ସବୁ ଗଣ୍ଠି ଏମିତିଆ ଗଣ୍ଠି ଭିଡା ହେଇଛି ସବୁ ଛିଡିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଆସିଲେ ତୋଫାନ ହେବ ନାନ ଖାନ ବୋଲି ସବୁ ଗଣ୍ଠି ଭିଡି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏ ଘରଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର କହିଲେ ବାବୁରେ ମୋର ଆଖି ନାହିଁ ମୁଁ ତୋରି ଭିତରେ ଅଛି ମୁଁ ତତେ ଆଖି ଦେଇଛି ତୋରି ଆଖିରେ ମତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର କାନ ନାହିଁ ମୁଁ ତତେ କାନ ଦେଇଛି ତୋରି କାନରେ ମୋରି କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋର ପାଟି ନାହିଁ ମୁଁ ତତେ ପାଟି ଦେଇଛି ତୋରି ପାଟିରେ ମୋରି କଥା କୁହାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୋର ହାତ ନାହିଁ ମୁଁ ତତେ ହାତ ଦେଇଛି ତୋରି ହାତରେ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହରି ବୋଲ ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚରମନାଥ କଣ କରିଲେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ ହେଇଯାଇଛି କାଳେ ତାଙ୍କର ନବଗ୍ରହ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଥିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଇହ ଧାମରୁ କହିଲେ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ ତ୍ରିଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବଳେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବାହୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଯିବାଟା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ବଳ ଦରକାର ଇହ ଧାମରୁ ସ୍ୱଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦରକାର କାହା ପାଖରେ ନା ନବଗ୍ରହ ପାଖରେ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନା 12 ରାଶି ପାଖରେ 25 ପ୍ରକୃତି ପାଖରେ 27 ନକ୍ଷତ୍ର ପାଖରେ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ ନା ଆଜି ତିଳ ତର୍ପଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ତିଳ ତର୍ପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କଣ ହବ ନା ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତର ରୋଗ ଧରିଛି ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ରାଶି ମାନଙ୍କୁ ସେ ରୋଗକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘାଟରେ ଘାଟ କାମ ପୂଜକ ମାନେ କରୁଥିଲେ ସେ ଯୋଉ ପୂଜକ ମାନେ ଘାଟ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ପୂଜକ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଗଞ୍ଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଭଳିଆ ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ପରିଷଦ ଅଚ୍ୟୁତ ଗୁପ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ସଂଘ କ୍ଷିତି ଜ୍ୟୋତି ଚିକିତ୍ସାଳୟର ସବୁ ମାନେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ସେମାନେ ଯାଇକିରି ଘାଟ ରୂପକ ଓଟି ରୁମରେ କାହାର ନା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କର ନବଗ୍ରହକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ହାୟର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଇଗଲା ନବଗ୍ରହକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଇଦେଲେ ନବଗ୍ରହ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ କାମ କରିବ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା ସପୋର୍ଟରେ କାମ କରିବ ହେତୁ 12 ରାଶି ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଯିବ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଭାଇ ୟଧାମରୁ ସ୍ୱଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେମିତିକା ମେଡିସିନ ଭିଟାମିନ ଦରକାର ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଏ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତକୁ ଆସି ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ରୂପକ ହାୟର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତେଣୁ ସେଠି ଯୋଉ ଘାଟରେ ଯୋଉ ପୂଜକ ମାନେ ବସିକିରି ଘାଟ କାମ କରୁଥିଲେ ସେଟା ଘାଟ ନୁହେଁ ସେଟା ହଉଛି ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ପରିଷଦ ମେଡିକାଲର ଓଟି ରୁମ୍ ସେଇ ଓଟି ରୁମରେ ପିଜି ପିଲାମାନେ ଯାଇ ସେଠି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ନବଗ୍ରହ 12 ରାଶି 25 ପ୍ରକୃତି 27 ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଯୋଉଠି ଯେମିତିକା ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ ଦରକାର ସବୁ ତାଙ୍କ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଯାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ
आज से मुक्ति मोक्ष निर्वाण पथ प्राप्त होबार सोपान से पहुंची पारिबे एटा होची प्रभुंकर प्रयास तेणु आज जे वंचित हो गला काम सरी गला आत्मार सदगति छोटिया कथा नहीं आमे जीव आम भीतर आत्मा आत्मा होचंदी भगवान अच्छा भगवान कोन गति गति करि पाउना कि भगवान गति करि पारिबे नाही काई ना 70-80 वर्ष धरी ब्रह्मानंद भाई के भीतर थिले ब्रह्म थिला ब्रह्म तो समेत कहले स्वच्छ ब्रह्म थी कलंक लागिबो नै आ लागिबो नै तो से गति करि पारुन काई आमे आइ आत्मार गति करिया आमे जीव गति करूची आत्मार सदगति आत्मा केमति सदगति हेई पारिबे तेणु आत्मा सदगति हेई पारिबो नै काई ना जेमति लंठनटाए जळिले दिने दी दिन पर काचटा कला पड़ी जाए आलोक आ पदा को बाहरी पारे नहीं से काच को पोछिले जाई जे आलोक पदा को आसीबो सेमति मात्र 2 दिन भितरे सेमति ब्रह्मानंद तो भाई भितरे अग्नि रूपक स्वच्छ ब्रह्म 70-80 वर्ष रहिबा परे जेतले आज बाहरला ताथे कलंक लागि जाय तेणु तांको पोछा मारिबा पई तांको परिष्कार करिबा पई आज तिल तर्पणर विधान भितरे प्रभु देइचंती स्वतंत्र डिटर्जेंट पाउडर जो व्यवस्था है संसार को केही आनि नथिले सत्य त्रैया व्यापार एवं आद्य करी या भितरे ए परि प्रकार समूह समूह तिल तर्पणर व्यवस्था सार्वजनिक कला भली सामर्थ्य काहारी पाखरे नथिला जा प्रभु परमेश्वर चरमनाथ धरा पृष्ठ को आनि चंती आज देखो आज बसिचंती कोठी सारी 5 मिनिट रे आज बसिचंती कोठी या होची जीवर प्रथम या होची जन्म रे गोटे जीव ये अधिकार थरुटिए मात्र पाइबो जे देह त्यागर 11 दिन आज बसिचंती प्रभु प्रभुकर डाहाण पटरे प्रभु बसिचंती बाम पटरे डाहाण पटरे जीव बइची आपण विचार कले विष्णुकर को करे लक्ष्मी बइचंती आज्ञा बा पटरे विष्णुकर बाम पटरे लक्ष्मी ना नहीं विष्णु होचंती परम लक्ष्मी होचंती जीव अच्छा आज कोन जीवर बा पटरे बइचंती परम उल्टा कथा ता माने स्वामी होचंती सिए आ स्त्री होचंती कोन ठाकुरे बड़ विचित्र कथा आज देखंतु गुरु बिना कृपा नाही रे मन बाई मुक्ति नाही रे मन बाई जे मुक्ति दबा पाई जीव को उद्धार करबा पाई जे धरा पृष्ठ को उद्धार करिया को शुकर रूप नबा को पछैले नहीं मीन रूप नबा को पछैले नहीं कश्यप रूप नबा को पछैले नहीं सबरी औठा खाइबा को पछैले नहीं ब्राह्मण गोइठा खाइया को पछैले नहीं से जीवर बाम पटरे पसिया को पछैले कहले मु जोउठी चाहिए जदि जीव उद्धार पाइबो जहा नहीं ताहा कहि परिबी आज स्त्री पटरे बसिचंती स्वामी स्वामी पटरे बसिचंती स्त्री जदि आकु देखा जाए पचारले ब्रह्मानंद भाई तुमे किए ना मु होची ब्रह्म ठाकुरे कहले मु होची ब्रह्म एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति मु होची एक ना प्रभु मु किए ना तू सुन तोर स्थिति किछि नाही तू हो सुन एक रे सुन मिसिले होची 10 एक जुक्त सुन समान 10 नहीं एक पाखरे सुन अछि एक सुन 10 हे गला जे 10 हे गला ब्रह्मानंद भाई पचारले कहले प्रभु तमे पा कहथला बाप से बेटा ज्यादा मते निंदिबु मो कहि पले को निंदिबु नाही तमे एक पदविता को नै गलो धन्य होय गलो मते काई कि जीरो कर देला मते पा कहथला मु कोडे हीरो हेबी मते काई कि जीरो कर देला भगवान तार उत्तर दबा को जाई कहले कहले ब्रह्मानंद तमे जो सुन जागा रे बहिचो बोली कि तमे कहतो भेलुलेस ना हां प्रभु ना मो को उठी जाई कि आगे जाई कि देखे जते बेले से सुनटा उठी कि चली गला आगु को जाई कि देखिला प्रभु पचाले देखिलु एठी आ केते अछि ना एक अछि ना तू जते बेले मो संगे रखलु केते थला ना 10 थला ना तू मु जदी एक तो भीतर केते लुचि कि थिला ना मो भीतर 9 लुचि कि थिला मु जते बेले बाहरी आइली 9 कमी गला तमे एक रे परिणत होई गलो मु सुन हेले भी मध्य मोर स्थिति होउची 9 ना नहीं बुझियो जते बेले आमे सुनटा को भाबु जे भेलुलेस आर कोनोसी भेलु नाही 10 पाखु से सुन को ने आइले से एक रे परिणत होई जीवो सेति पई भगवान कहिले तो भीतर 9 लुचिगिरी अछि कहले प्रभु मते 9 टा उपाधि मते देइछो ना आ विष्णु कहले मु सेई 9 को तो बेसी भलो पाए सेति पई मोर होई नवदा भक्ति नव कळेबर नव जौवन नव रत्न सबुन
ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଜୀବକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନବାକ୍ଷରୀ ଭାଗବତ ବି ମଧ୍ୟ ନବାକ୍ଷରୀ 9 ନମ୍ବର ସିରିଏଲରେ ଜୀବକୁ ବସେଇ 1 ନମ୍ବର ସିରିଏଲରେ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ନାମଟି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନିତ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ ନାମଟି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରୁଷ ବନ୍ଦନ ନାମଟି ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଖିଳ ସଂସାରେ ନାମଟି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜୀବନ ପଥରେ ଭଜ ଭଜ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚରମନାଥ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ଲଗାଯାଇଛି ବୋର୍ଡରେ କହିଲେ ମୁଁ କ୍ଷେତ୍ର କହୁଛି ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ଲଗାଯାଇଛି ଦେଖିଛ ନା ମୁଁ କ୍ଷେତ୍ର କହୁଛି ତାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଲାଇନଟା ହଉଛି ମୋ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନାମ ଜପ କର ଆଉ କୋଉଠି ଲେଖିଲେ ନା ଚରମ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଚରମ ଶାସ୍ତ୍ର 3 କତରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ କୈବଲ୍ୟ କଳିକା କେଶବ କୈବଲ୍ୟ କଳିକା 50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଶବ କୈବଲ୍ୟ କଳିକା ଠାକୁରେ ଲେଖିଲେ କେଶବ କୈବଲ୍ୟ କଳିକା ଆରମ୍ଭ କଲେ କହିଲେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ନାମ ଜପ କରି ଚାଲ ନାମ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାରବ୍ଧ ଖଣ୍ଡନ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି 1 ନମ୍ବରରେ କହିଲେ 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବରରେ କୋଉଠି କହିଲେ ନା ବାରିପଦାରେ ପଚାରିଲେ କୁଶ ଭାଇ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ କଳିହତ ମାନବ ସମାଜ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ଅଛି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ହଁ ଅଛି ନା ଯଦି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତେବେ ସେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ନା କେବଳ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହରି ହରି ବୋଲ ସେଠି ବି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଚାଲ ସେଥିପାଇଁ ଅଖଣ୍ଡ ନାମର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଲେ ଧାରା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ନାମ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଅହରହ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସମୟ ମିଳୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ନାମ ଜପ କରିବା ଦରକାର ନାମ ଜପ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ବିକଳ୍ପ କିଛି ନାହିଁ ନାମ ଜପଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର କେତେବେଳେ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ ବାଲ୍ୟକାଳ ଧର୍ମ ଧନୁ ସଞ୍ଜୀବି ଏ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ କେଜାଣି କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ବେଳ ଆସି ହୋଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ ତେଣୁ ଜୀବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚରମନାଥ କୈବଲ୍ୟ କଳିକା ରୂପକ ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି ତିଳତର୍ପଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ସତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତିଳତର୍ପଣର ଭାଗୀଦାର ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ତିଳତର୍ପଣରୁ କେହି ବଞ୍ଚି ରହିଗଲେ ଯଦି ନବଗ୍ରହ 25 ପ୍ରକୃତି 27 ନକ୍ଷତ୍ର 12 ରାଶି ତା ସପଟରେ ନ ଗଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାଟା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ ଅପାରଗତା ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ନିଜ ତରଫରୁ ଧନ ବ୍ୟୟ କରିକି ତିଳତର୍ପଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଚରମ ଧର୍ମ ସୁଖ ସାଗର ନିତ୍ୟ ନୂତନ ସୁନ୍ଦର